आमे श्रीमती मनोरमा महापात्र को श्रद्धांजलि दौचे। मु निमंत्रण करी आमर मुख्य अतिथि एवं अन्यान्य अतिथि मानक मंच उपर को प्रथमे प्रतिभा राय, स्वामी समर्पणानंद प्रज्ञान मिशन, उत्कल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सविता आचार्य एवं इंजीनियर प्रभाकर स्वाई दयाकरी मंच उपर को आसतु। प्रथमे मु अनुरोध करी शैलराणी मिश्र गोटे शांति मंत्र पाठ करेंगे। आज संध्यार आरंभ छन्दो ह्योद्यमृताक्तं बभूव त्वमेषो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्माण्डकोशसि मेधया अभितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। वर्तमान आमर दीप प्रज्वलन संयुक्ता महापात्र मनोरमा महापात्र बड़ बोहू अतिथि मानक निमंत्रण करेंगे। मु निमंत्रण करुच्ची रीता महापात्र को मंच उपर को आसतु। सान बोहू ये अच्छा माँ आउ बापा को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त साधु मंडली को मध्य भूमिष्ठ प्रणाम। ये अल्प दिन पर दुर्गा पूजा माँकर सबुठारु प्रिय पूजा। सबु पूजारे माँ आउ मु मिसिगिरी देवींकर क्षमापन स्तोत्र बोलू। आज ये मु देवींकर क्षमापन स्तोत्र बोलुठी। न मंत्रं न जंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रस्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने मातस्तदनुसरणं क्लेशहरणं, विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणाळसतया, विधेया शक्यता तव चरणयोर्जाच्युतिरभूत्, तदेतत्क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रस्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरला तरलोऽहं तव सुता, मदीयोऽयं कार्यं समुचितमिदं नो तव शिवे,
कुपुत्र जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातरमात तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेह मयि अनिरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं जन्माता स्तव यदि कृपा नापि भविता निराळम्बोलम्बोदर जननि कञ्जामि शरणम् श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विरहति चिरं कोटिकनकै तदा पर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनको जानीते जननी जपनीयं जपविदौ चितावशमालेप गरणमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैलपदवीं भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम् न मोक्षाकाङ्क्षा भवविभववञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखे छापि नः पुनः अतस्तं संजाते जननी जननं जातु मम वै मृडाणि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्ष्य चिन्तायन परेन्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मज्जनाते दश्चे कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपश्चुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेसि नैतच्छडत्वं मम भावयेत्था ख्युदात्तुषार्था जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्रं कि परिपूर्ण करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परागतं न हि माता समुपेक्ष्यते सूतं मत्समपातकी नास्ति पापग्नि तत्समान हि एवं यत्ना यथा देवी यथा योग्यं तथा कुरुम्। वर्तमान मनोरमा महापात्रंकर कनिष्ठा कन्या दिल्ली रे रुहंती सुचिस्मिता मिश्र गोटे श्लोक बोलिबे। Ma, my mother, our mother, she is the mother of each one of us. Dedicated to you, Ma. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharatam abhyuthana dharmasya tadatmanang srujamayam परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दीप्यम् एवं जो वेत्ति तत्त्वतं तत्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति सोऽर्जुन
वीतराग भय क्रोध मन्मया मा उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपोषा पूतमद्भावागता ये यथा मं प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। आज एकादशाहरे आमे परिवार वर्ग बंधु वर्ग समस्ते मिसी गोटे स्मरणिका तैयारी कलु। अल्प समय भितर बहुत लोकंकर लेखा बहुत फोटो और कष्टकर काम ता भीतर गोटे बही बाहर करवा मु वर्तमान पुस्तक उन्मोचन पाई निमंत्रण करुच्ची संयुक्ता महापात्र और रोजी अतिथि मानकु पुस्तक दियंतु पुस्तक उन्मोचन करंतु। संयुक्ता महापात्र मनोरमा महापात्रंकर बड़ बोहू, रोजी तांका सान पुओंक बोहू, नातुणी बोहू। स्मरणिकार ना अनन्या स्वयं सिद्धा। अनन्या वन विदाउट ए सेकेंड, यूनिक, स्वयं सिद्धा, सेल्फ एम्पावर्ड। आउ किछि अधिका कहिवार आवश्यकता नहीं। वर्तमान मु अनुरोध करुच्ची मनोरमा महापात्रंकर बड़ झियो बा मोर स्त्री श्वेतपद्मा दास कैलिफोर्निया रुहंती माँ को विषय पदे कहिबे। मंचस्थित सभारे उपस्थित और विज्ञान जोगरे उपस्थित थिबा दूर दूरर सबु गुरुजन मोर गुरुजन मानकु भक्तिभर प्रणाम। कनिष्ठ मानकु मोर स्नेह आशीर्वाद। आजिर ए चेतनामयी संध्या आपण मानकर उपस्थिति किछि आखिर लुह किछि अंतरर कोह आउ से अनन्य आत्मांक पाई आम समस्तंक माँ मनोरमांक पाई किछि स्नेहभरा श्रद्धांजलि ताहा आम समस्तंक मनरे भरी देइछि एक गभीर कृतज्ञता। मु आउ थरे आपण समस्तंकु विनम प्रणाम करुछि कृतज्ञतार सह। स्वाधीनतार पूर्वरु एक रक्षणशील परिवार रे जन्म नेइथिले आम समस्तंक माँ मनोरमा। स्वाधीनता देशर स्वाधीनता संगे से स्वप्न देखिथिले अवहेलित अपेक्षित नारी मानकर तांकर इच्छार पूरण पाई स्वप्न देखिथिले जे सेमाने भी जिने स्वाधीनता पाइबे निजर इच्छा को परिपूर्ण करि पारिबे। सेथिपाई नारी मानकर मन गहिरर दुख कथा को गोटे पुस्तक रे परिप्रकाश करथिले। तांकर प्रथम पुस्तक जुआर जेउठी उठे लेखिथिले
ओडिया झियो चाहई आजी सबेंक साथे उठिब साजी जीवन करी पण जगत जेबे नयन खोली देखिब एई ओडिया नारी नुहे मु मूर्खहीन नुहे मु मूर्खहीन। से किंतु लेखिथिले ए जुग चलीजिब ओडिया नारी विजय दर्परे आगेब किंतु काल गर्भरे पदचिह्न रहीजिब रक्ताक्त निर्मम स्वाक्षर। भविष्यतर नारीर सफलतारे आम पूर्व पीढ़ींकर तांकर आत्मत्याग भित्ति होई प्रतिष्ठा लाभ करिब। तांको जीवनरे से पाई पारिथिले अतीन्द्रियर संधान। से अतीन्द्रियर संधान पाई तांकर कवितार प्रति पंक्ति रे रहिथिला समर्पण भाव। सेइथिरु सेई साहित्य ओ दर्शनर समन्वयरु जन्म नेइथिला तांकर कविता पुस्तक तांकर जन्म नेइथिला जोउथरे सिए लेखिथिले जे वैदेही विसर्जिता वैदेही ओल्हेई आसुची वैदेही निजकु विसर्जन करी जनसमाजर मंगल पाई मुखरु तांकर झरी पड़ी थिला एई मु बहिली कळ कळ छळ छळ एई मु बहिली कळ कळ छळ छळ धूर्जटी तमे अछ केउठारे धूर्जटी तमे अछ केउठारे मथापाती नहीं खोली दियो जटा जाल एई मु बहिली कळ कळ छळ छळ। पुरुष ओ नारीर सहयोग ओ समन्वय रे जगतर मंगल केवल होई पारे। सेइथिपाई गंगा ओ धूर्जटींकर समन्वय रे जगतर मंगल होई पारथिला। मो मांकर आम समस्त मांकर जीवन रे माँ मनोरमा जीवन रे सेई भली आसीथिले आम समस्तक पिता पदारविंद महापात्र। से थिले मो मांकर आशा बाड़ी दृढ़ विश्वासर बरगछ बटवृक्ष। सेई छाई रे मो मांकर सृजनी शक्ति आहुरी अधिका होई बढ़ी पारिथिला। किंतु अनुप्राणित होइथिले से तांको जीवन रे आमर भगवत गीतार बाणी रे उद्धरेत आत्मन आत्मानं से उपलब्धि करिथिले प्रत्येकटी मनीष प्रथमतः प्रत्येकटी नारी निज भितरे निजर आत्मशक्ति को बलियान करबाकू हेब निजर आत्मशक्ति को उत्कीर्ण करिब निज इच्छा रे। सेथिपाई सीए लेखिथिले लोड़ा नाही आउ काहा पाद स्पर्श लोड़ा नाही एबे आउ काहा पाद स्पर्श एथर से उत्कीर्ण हेब से निज इच्छा रे प्राण स्पंदन रे ता भितरु अंकुरित हेब मनीषा मंजरी ता भितरु अंकुरित हेब मनीषा मंजरी रूपायत पृथ्वी रे से हेब ईश्वरी पाद स्पर्श लोड़ा नाही तार से अहल्या से स्वयं सिद्धा। जीवनर जेते झड़ झंझा तांको जीवन रे आसीअछि से निजकु समर्पित देइचंती विभु पादरे। भक्ति भाव रे तांको जीवन रसात्मक होइछि। विभु आशीर्वाद ओ गुरु आशीर्वाद रे से पाइथिले उपनिषदर आत्मज्ञानर संधान। सेथिपाई से संसारी देहरे पाई पारिथिले
असंसारी आत्मार संधान निराकार देखि पारिथिले आकार रे देखि पारिथिले निराकार ब्रह्मंक रूप तेणु तांकर निर्वाण पाइबा पाई अंतर भितरे उठिथिला एक गभीर उच्छ्वास प्राण भरी प्रार्थना करिथिले मुक्ति पाई निर्वाण पाई सेइथि पाई बोधे एते अक्लेशरे आम समस्तंकर ए संसार मोह माया को त्याग करी से रे तांकर नश्वर देह को त्याग करी अविनश्वर आत्मा रे एकात्रित हो जाइथिले एकाठी हो जाइथिले आत्मा आउ परमात्मा आउ काने काने आमर कहि जाइथिले मो जीवन रे उभा हेबे मो जीवन रे उभा हेबे मुक्ति पाई ए महालगन परमर पदार बिंदरे निमज्जित हेबा पाई प्राण भरा प्रार्थनार एही शुभ क्षण परमर पदार बिंदरे निमज्जित हेबा पाई प्राण भरा प्रार्थनार एही शुभ क्षण एतबळे मते काहीं डाक नाही आउ एतबळे मते काहीं डाक नाही आउ मु शुणुची परमर प्रेम वंश ध्वनि मु शुणुची परमर प्रेम वंश ध्वनि आत्मा लोडे निर्वाण निर्वाण आत्मा लोडे निर्वाण निर्वाण आत्मा लोडे निर्वाण निर्वाण ओम शांति शांति शांति। मु दीपद कही अतिथि मान को निमंत्रण करी मृत्यु कौन भगवत गीतारे आपण समस्त जानिचंती जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे नत्वं शोचितुम अर्हसि जे जन्म होइछि से निश्चय जीव जे जाइछि से पुणी आसीबो ये होछि हमर शास्त्र जेतेबेले धर्मवक युधिष्ठिर को प्रश्न कला किमाश्चर्यम व्हाट इज द कोडा सबुठ आश्चर्य जिनस पृथ्वी रे सी कहलेनी ताजमहल कि नायग्रा फॉल्स से कथा सी कहलेनी से उत्तर देले अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाम स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम प्रतिदिन अहनि अहनि बहुत लोक जाउचंदी जमपुर को बाकी जो माने रही जाउचंदी से माने भाबुचंदी आमे अमर आमर किछि हबनी एटा होछि सबुठु आश्चर्यर कथा आमर स्क्रिप्चर्स रे बहुत कथा लिखाई श्रीमती मनोरमा महापात्र जीवनी एक अद्भुत जीवनी 1934 मसीहा जून 10 तारिख रे कटक जिलार आठगड़ रे तांकर जन्म तापरे प्राथमिक शिक्षा 1950 मसीह तांकर रेभेन्सा कॉलेज गर्ल्स स्कूल रो तांकर मैट्रिक पास पर विवाह हुए 1950 रे श्री पदारविंद महापात्र संगे 38 वर्ष वैवाहिक जीवन पर स्वामी को सी हरइले 1988 मसीह ता पूर्वर चारोटी पिलांकर माता है जितेबाला सी कॉलेज पुणी गले सब जाक पाठ पढ़ी प्रोफेसर हेले लेक्चरर हेले आपण से सब जानती किंतु तांकर जो 33 वर्ष धरी स्वामींकर जीवा परे जो जीवन से जो लेखा जो अतीन्द्रिय भाव गत केते वर्ष धरी तांकर लेखा जहाँ श्वेत पद्मा कहले से उच्च स्तर को चलीगले वैदेही विसर्जिता से लिखिले आमर अच्छी कठोपनिषद रे छोट पिलाटीए पचारुची जम को मृत्युर संज्ञा कौन केते लोक कहते मृत्यु माने शेष आउ केते लोक कहते ना शेष नुह एटा फुल स्टॉप नुह एटा गोटे कमा एटा गोटे कंटिन्यूम ताले प्रकृत अर्थ कौन 6टी चैप्टर रे सेकेंड रु 6ठ चैप्टर पर्यंत जमकर उत्तर गोटे श्लोक कहते बहुत कथा कहते किए प्रकृति रे तुम्हें आमे सब किए आमे मन नुह बुद्धि नुह अहंकार नुह निर्वाण षटकम रे शंकराचार्य कहते मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम से जम गोटे कही
नित्यो नित्यानां चेतन चेतनानां एको बहूनां विदधाति कामान् तमास्मस्तं येनु पश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिं शाश्वती नेतरेषां। एमती शांति पाइब पुणी कौ शांति ना शाश्वत शांति सबु बेले अधघंटे पे नुह आम मझे मझे शांति पाऊचु किंतु से शांति परमानेंट नुह से पलाऊँच शाश्वत शांति केतबेले पाइब नित्य नित्यानाम नित्य अनित्य भितर तो जापर डिफरेन्स कौन चेतन अचेतन भितर जापर डिफरेन्स कौन ए शरीर हूँ अनित्य संसार हूँ अनित्य नित्यटा कौन ताकू जो चिन्ह पार हृदयंगम कर तुम शांति पाइब से माँ लिखिले तांकर केतोटी मु पढ़ी देखुली दिय मते यज्ञकुंड विश्वासर हबी जाली दे निमिषके अनृत संदेह मो भितरे प्रतिफलु अनिंद सुंदर एक छवि चिन्ह निये आपणार सत्ता अनाबिल आनंदर कणाटीए मुझे अणु अणियान महतो महियान ये पदटी से आनी कठोपनिषदु महासत्ता सोहम आनंद परम मु नुहे आन सबुदिन एबे मु पड़ी सोई देखंतु केबे लिखिथिले सबुदिन एबे मु पड़ी सोई आउ मोर खोलिबनी नेत्र जंत्रणारे थरिबिनी हस्तपाद गात्र देखुथिव बंद नयन रे पतित पावन सर्वत्र सर्वत्र। तापर लिखिले मो भितरे भरी दियो विश्व प्रेम मनीषर शोक निये शोषी सेवामय जीवनटी धरी मु चलीची हाथे मोर मसी तापरे जानती मिसी परम पादरे मते से तोली नियंते एकांत आपरे आदरे। आउ अधिका मु कहू चाहूना आजिर संध्या मनोरमा महापात्र निशब्दे मन पड़ुची सुनंदा पट्टनायक गोटे गीत निशब्दे शारद प्राते अतिथि तू गलुरे गाई फेरी थरे चाहिलु नाही से फेरी थरे चाहिलेनी हसी हसिकी चुपचाप चलीगले आम समस्त को शोक सागर रे भसई से हेले मनोरमा महापात्र। वर्तमान मु अनुरोध करी आमर आसचंती स्वामी समर्पणानंद जी प्रज्ञान आश्रम बालीघाई तांकर गुरु हेले स्वामी प्रज्ञानानंद जहाँ को गुरु हेले स्वामी हरिहरानंद। आज मु अनुरोध करुच्ची स्वामी जी समर्पणानंद को दीपद कहवाकू समय अनुसार मु अनुरोध करी समस्त को 15 मिनिट भितर 10 रु 15 मिनिट भितर आपन वक्तव्य रखा। धन्यवाद। नमस्ते नमो नमः। जुगटे चाहू चाहू चलीगला मनोरमा महापात्रंकर जुग साहित्य सेवार जुग सांबादिकता जीवनर जुग अध्यापना जीवनर जुग समाज सेवा जीवनर जुग सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ कवयत्रीर जीवनर जुग एवं आउ पदे कहले एक उत्कृष्ट बानप्रस्थर जुग गोड़ अचल प्राय अन्य किए होते मु भी होते खटर उठा कथा नुह डाकर आसव 2-3 जिला आरपटू माटिके आसवे धड़ धाड़े उठ बुढ़ी सते जमी कौमार्जर उन्मादना तांका देहरे भरी जाइछि। दीक्षा ननेबा पूर्वर मध्य हरिहरानंद गुरुकुलम बालीघाई आश्रम को बहुबार जाइछंती। जो दिन दीक्षा नेले मो गुरुजी आंका भीतर कथोपकथन 2टी पद कहूँ माँ जहाँ हेले भी तुम मोर शिक्षा गुरु। अरे हाँ जे आज पूरा तू हेलु मोर दीक्षा गुरु दी गुरु माँ आउ पुओ से जिते बड़े एकाठी हुंती से जो मिलनर पवित्रता ताकू दर्शन कले कपिल देवहितंग कथा मन पड़ जाए। माँ मनोरमा मनोरमा समस्त मन को से सरस करिवारे निज जीवन को बलि दे देइछंती।
ଯୁଗଟିଏ ସରିଗଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ନିରନ୍ତର ଜଳୁଥିଲା, ନିଜ ଦେହ ମନକୁ ଜଳେଇ ଜଳୁଥିଲା, ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ, ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଭୌତିକ ସତ୍ତା ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତିର ସେହି ସତ୍ତା ଏକ ଚିରଭାସ୍ୱତ ଅନିର୍ବାଣ ଶିଖା ରୂପେ ରହିଛି, ରହିଥିବ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ତାର ପ୍ରଚାର ହେବ, ପ୍ରସାର ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। 11ଟା ଝିଅର ବାପା, 11ଟା ଝିଅ, ପୁଅଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ବାନ୍ଧି ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଭଗୀରଥ। ଏଇ ମା ମନୋରମା ବି ସେହିପରି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବ, ନାରୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ବିପ୍ଳବିନୀ ହେବ। ଆଜି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକରି ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ମନେ ହେଉଥିଲା ମନୋରମା ମାବତ ନିଜେ ଗାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ବହି ଦେଇଦେବ, କବିତା ବହି, ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମୂଳଚୂଳ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବେ, ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ଶ୍ରୁତି ଏତେ ଜୀବନ୍ତ, ସ୍ପର୍ଶମୟୀ। ଆଉ କହୁଥିବେ କଥା, ହଠାତ୍ ଗୀତ ଗାଇବେ, ମନେ ହେବ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ନିଜେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଓଜସ୍ୱିନୀ, ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଓଜସ୍ୱିନୀ, ତାର ଆଉ କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଖାଲି କହିବି, ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ନିରନ୍ତର ପାଗଳ ଥିଲେ। ଆତ୍ମିକ ମିଳନ ନିମନ୍ତେ କୁନି ପିଲାଟିଏ ହେଉ, ଯୁବକଟିଏ ହେଉ, ଯୁବତୀଟିଏ ହେଉ, ବୃଦ୍ଧ ବା ବୃଦ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ମିଳିଗଲେ, ଆଳାପ ଜମିଗଲା, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟ, ଅରବିନ୍ଦ ନୀଳ ପୂର୍ବାହ୍ନର ସମୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ମୁଁ କଳି କରୁଛି, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ମନରେ ଅଛ ତ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଳି କଲଣି। ମୁଁ କଳି କରିବିନି? ଆରେ ତୁମକୁ ଯେତେ କହିଲେ କଥା ଶୁଣୁନ ନା କ'ଣ? ବୋଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କହିଲେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖ। ହଁ ମୁଁ ଲେଖିବି, ହଁ ମୁଁ ଲେଖିବି। ଫର ଲେଖିପାରିଲେନି ବୁଢ଼ୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ତ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲେଖିନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ହେଲେ ଗଡ଼ଉଥିଲି ସେଇ ବହି, ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସିଧା ମନୋରମା ସ୍ମରଣିକା ଖଣ୍ଡିକ। ସମସ୍ତେ ଯେ ପଦେ ପଦେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଝଲକ। ସେଇ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ ଜୀବନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବନା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମିଳିମିଶି ଭଲ ଲେଖକ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜୀବନୀଟିଏ ରଚନା କରାଯାଉ। ସେଇ ଜୀବନୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପହାର ହେବ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର, ପରିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେନି ସେ କାହାକୁ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତାହା କହିଦେଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ନାଁଟି କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତ? ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ମା ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାବିଲେ କଥାଟି କହିଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି। ଚମତ୍କାର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମା ଆପଣମାନେ ସେ ଯେତେ କୁଳପତି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଏକାଠି ହେଉଥିବେ, ଏ କଥାଟି ରାଜଭବନରେ ପକାନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ମଧ୍ୟ ପକାନ୍ତୁ। ଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସ। ଯାଜ୍ଞସେନର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ତାଙ୍କର ଯେତେ କବିତା, ସେ କବିତାରୁ ପଦେ ପଦେ ସଂଗ୍ରହ କରି ମନୋରମା ସୂକ୍ତି ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସବୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ବଳ କାହାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାବ୍ୟରେ, ଯେଉଁ କବିତାରେ ଗୋଟେ ଝଲକ ରହିଛି, ମନୋରମୀୟ ଝଲକ, ସେକୁ ଏକତ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ସଂକଳନ ଆସନ୍ତା ଏ ସ୍ମରଣ ଉତ୍ସବ ବେଳେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉ। ତାହା ଆମର ମାଆଙ୍କ ଅନୁରୋଧ।
इंजीनियर साहब बसଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ପଦେ କହୁଛି ମାଟା इंजीनियर ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ'ଣ? आई थिंक सी वाज द ग्रेटेस्ट इंजीनियर ऑफ ओडिशा के आपण कल्पना करें। नदी बंध योजना पे तांकर जो मनरे जो थिला स्वप्न किछि किछिटा स्वप्न साकार होइछि तथापि अनेक स्वप्न रही जाइछि। मोर घर होछि बांकी मो घर माने मोर पूर्वाश्रम घर इले तो मो घर सब आड़े बांकी चर्चिका मार मामू घर हूँ रगड़ी तेणु मार आम हूँ मामू घर वाला मामू घर मुलकर लोक आम तेणु आम प्रति गोटे परिवार गोटे मान्यता। फिर राधानाथ शासन राधानाथ प्रशासन बापा घर जन्म होती से शासन आमर ज्येष्ठ पिताश्री घर बहु संपर्क उभय सहित सेतबले सी गोटे स्वप्न देखी हे बांकी आसो कहले वर्षा दिन एड़ी अड़ुआ बुली बुली नाक छीना भाई मुंड बुला पड़ो कटक जहा बारंग बारंग नथिले खोर्धा नदी बढ़ला जदि स्वप्न देखुले जो गोटे नदी बंध गोटे बंधटे पड़ जाता सुवर्णपुर टू डंपड़ा पर्यंत ताले दौड़ी दौड़ी पड़े जाती मामू घर सबू पिलांकर प्रिय क्षेत्र कौटा मामू घर अजा घर नुह कहीं अरे अजांग मागिले भी सी भाविकी देवे ईश्वर को मागिले भी भाविकी देवे ठाकुराणी को मागिले भी मागिकी देवे किंतु मामू को मागी दियो सेठी सचिवालय क्वेरी नथिबो कहीं कौन केते टंका नहीं केते खर्च कर सचिवालय आदब कायदा किछि नहीं मामू को मागिला मैंने सांगे सांगे पूरण है। मोर बेले बेले मन हुए उपनिषद जो लिखि देइचंती संसार गोटे दुखालय आहा भगवान जदि मामूटी होता ये मामू है कि सरग शशि भाया आम हाथ में खसी पड़ू था ये संसार के सुखालय होता तेणु माँ मामू घर तरफ गोटे अली रहा ये दी खंड बही जीवनी एवं तांकर शक्ति प्रकाशित हो सर्वशेष समस्त को मनोरमा माँ प्रेम शोक न करने प्रेम हस हस बदन स्मरण करुवा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। आमे समस्ते अशरीर थिले आत्मा थिले अशरीर किंतु आत्मा गोटे घोड़णी धरिकी देहर घोड़णी मनर घोड़णी धरिकी आसी पुणी चलीज जमती जहाँ आम कहे हाइफेन ये जो अव्यक्त तापर व्यक्त पुणी अव्यक्त से व्यक्त तीर्थरे व्यक्तर लीला सारी अव्यक्त हो जाइछन्ति से अव्यक्त को स्मरण करिबा। जय गुरु जय गोविंद। धन्यवाद स्वामी जी बहुत सुंदर कथा कहले आपण चेतावनी देले केते गुड़िए कथा करिया पे भविष्य रे। वर्तमान मु अनुरोध करुच्ची उत्कल यूनिवर्सिटी कुलपति वाइस चांसलर को दीपद कहवाई। एठारे उपस्थित मंचासीन एवं मंच सम्मुख रे उपस्थित समस्त वरेण्य अतिथि माननकु मोर नमस्कार। आजिर जहाँ आलोचना मु या भितर शुणिली समस्ते तांको विषय बहुत भल भाव जानती आ बहुत भल भाव भी कहले आ मु जेतेबेले एई सारल भवन को भितर को पशिली जेतेबेले मु शुणिली कविता पाठ स्वर्गत मनोरमा महापात्रंकर कंठर रेकर्डेड कविता पाठ मु पूरा आश्चंबित हेली जे एडे सुंदर एते स्पष्ट भाव से कविता पाठ करुचंती। एमिति कहबाकू हेले मु तांको संस्पर्श रे बहुत कम आसीची। थरे मु तले पढुथिली बाणीविहार रे से जाइथिले
ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଘେରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲି ଏ ନାରୀ ଜଣକ ଜଣେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନାରୀ ଜଗତକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେ ଏତେ ବେଶୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଥିଲେ, ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଚିହ୍ନୁ ନ ଚିହ୍ନୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସ୍ରୋତରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଲେଖିକା, କବି, ସୁବକ୍ତା ତଥା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହା ଏଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଖିଥିବା ଏହି ନାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର ଆଜି ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତରର ସହ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ତାଙ୍କୁ ହରାଇକିରି। ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସହ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏତେ ଦିନ ଯାଏଁ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ରଖିପାରିଥିଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କର। ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଲେଖିକା ସଂଘର ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟା, ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ସେବା ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍କାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ ବହୁ ଭାବେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବରେଣ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ତାଙ୍କର 11 ଦିନ ତଳେ ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ଦେହାବସାନ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗତରେ ଅତୁଳନୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଲା। ସିଏ ଆମ ଗହଣରେ ନ ରହିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହା ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ଯେ ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ ନେବା ପାଇଁକା, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଯେ ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବି। ସିଏ ଆମ ଗହଣରେ ନଥିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଯାହା କହିଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆହୁରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି, ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏପରି ଆୟୋଜନ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରୁ, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଇଟା ବି କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏକତାର ନିଦର୍ଶନ। ତ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଆମେରିକା ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ଛୋଟିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ବିଶ୍ୱବାଦୀ ଥିଲେ। ସିଏ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳିଆ। ସି ୱାନନେସ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର। ଆମେ ବୁଲୁଛୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କୂଳରେ, ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି ସେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଅନର୍ଗତ କବିତା ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସାଇବ ଭଦ୍ରଲୋକ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇକି ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଏଇ ଭଦ୍ରମହିଳା କିଏ? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। କ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେଇକି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମା ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ, ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି ମୋର ଖାଲି କବିତା ନିର୍ଝରିତ ହେଉଛି ମୋ ଭାଷାରେ। ନେକ୍ସଟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଦରି ନେଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କୋଳେଇ ନେଲେ, ସେଇ ହସ, ସେଇ କଥା, ସେଇ ସ୍ନେହରେ ସେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ମୋତେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବଡ଼ପଣିଆ। ସି ମେଡ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଫିଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବଡ଼ପଣିଆ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏକା ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି। ସେ କହିଲା ଭଳିଆ, ସେ ତଅଁଳା ସାହିର ପିଲାଟି ହେଉ, ଦୁଃଖରେ ଥାଉ, କିମ୍ବା
प्रधानमंत्री सांगे मॉरिशियस ठू आरंभ कर एशिया पर्यंत डेलीगेशन रे जातु 5 थर अमेरिका आसते 2 थर से आसते ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिकाज रो मुख्य अतिथि हिसाब से निमंत्रित होई आमको बहुत असुविधा होता सेठी कहीं माँ को यू से पर्यंत नवा को आमको घंटे लगुला जहाँ को देखिले आलो तू पूरा ता झील ते चिन्हनी समस्ते आसिक मुंडिया मारिकी माउसी 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 कही छाड़ू नथिले बड़ समस्या आमर होता कुआड़े नेले आम घरे लोक गहली जे कहबार ना प्रतिदिन लोक टेलीफोन करेंगे आम आसबू माउसी पाखे बसबू प्रथम थर जो आसते राति से जड़े पचारे भद्रलोक माउसी आम ओडिशा छाड़लुणी बहुत वर्ष किंतु आम अज्ञ आपन किसी कहतु उत्कर्ष कलार देश उत्कल बोली आरंभ कले तापर मायाधर मानसिंह साधव झील बहीटी को पूरा बोली देले 25 पृष्ठा कागज पत्र न देखी पढ़ुला बेले ओडिशार मारीटाइम हिस्ट्री समय कि अवस्था थिला ताकू भी वर्णना करते तेणु यहाँ शुणिक तो राति 2 कि 3 है कहीं उठुना से थे मनोरमा महापात्र बर्तमान मु अनुरोध करी इंजीनियर साहब आमर जी आमको बहुत सुविधा देती निमंत्रण करी से दीपद कहे प्रभाकर बाबू आसतु मर्तमंडले देह बही देवता होइले मरई मर्तमंडल रे भगवान श्रीकृष्ण श्रीरामचंद्र जीशु बुद्ध मानव देहरे जन्म होई अवतार ग्रहण करी मृत्युवरण करिसेंती देहत्याग करिसेंती जन्म थिले मृत्यु सत्य यह ध्रुव सत्य मनीष जन्म थिले मृत्यु निश्चित अच्छी किंतु जो मनीष तार कर्ममय जीवन भितरे किछि सुकर्म करे किछि पादचिन्ह छाड़ी जाए से ही अमर रहे से ही भली मनीष होचंती कविरत्न अध्यापिका डॉक्टर मनोरमा महापात्र आज तांकर श्रद्धांजलि सभा अवसर रे मु तांकर पदपंकजरे मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि प्रथम निवेदन करुछि मंचासीन अतिथि मानकु एवं मनोरमा प्रेमी सुधीवृंद को समस्त को प्रणति जनाऊछि ओडिशार सारस्वत जगत रे मनोरमा महापात्र एक उदात्त उच्चारण से एकाधार रे जने प्रसिद्ध लेखिका जने यशस्विनी संपादिका सांबादिक एवं ख्यातनामा समाजसेविका तांको समग्र जीवन को अनुधान कले साहित्य सेवा एवं वाग्मितार से थिले त्रिवेणी संगम तांको वाग्मितार पदांतर नाई तांको जीवन संपर्क रे मोर पूर्वोक्त वक्ता माने तांको परिवार वर्ग समेत पूर्वोक्त वक्ता माने आलोचना करि सारे से थिले कोकिल कुंठी लता मंगेशकर को शुणिले जेमती तांको हिंदी गीत शुणिले जेमती शिहरण सृष्टि हुए श्रोता मध्य से भली कोकिल कंठी मनोरमा देवी को जे शुणी ता देहरे शिहरण उठी शिहरण जागृत होती से भली वाग्मिता थिला मनोरमा महापात्रंकर से अर्धशतकु ऊर्ध ग्रंथ रचना करिसंती साहित्यर विभिन्न विभाग रे कविता गल्प प्रबंध शिशु साहित्य सबु विभाग रे लेखनी चालना करी सिद्धि लाभ करिथिबा सिद्ध साधिका होचंती मनोरमा देवी जहा
जो आज प्रकाश पाइला तांको स्मृति रे जो स्मरणिका तार ना रखाई यथार्थ रखाई अनन्या स्वयं सिद्धा मनोरमा से अनन्या नारी जगत रे से होचंत अनन्या सब गुण रे परिपूर्णा से संपूर्णा एवं स्वयं सिद्धा जहाँ आलोचना करि जाइछन्ते तांकर सुयोग्य जामाता से थिले स्वयं सिद्धा निजर कर्तव्य बल रे निजर दक्षता बल रे निजर निष्ठा बल रे से गृहिणी होई पारिले ओडिशा केवल ओडिशा विख्यात नुहंती भारत विख्यात नुहंती पृथ्वी विख्यात जहाँ तांकर जामाता सुयोग्य जामाता उल्लेख करुले ज्ञानरंजन बाबू सुदूर अमेरिका रे युक्तराष्ट्र अमेरिका रे मध्य तांकर आदृति थिला लोक तांको देखिया को आसुथिले तांकर वक्तव्य सुनिया को आसुथिले तांको कविता सुनिया को आसुथिले जहाँ से उल्लेख करुथिले मानसिंह कविता बही को से मुखस्थ कंठस्थ कर रखिथिले सबू केवल मानसिंह नुहे से सतीरायत्राय हुंतु कालिंदी चरण पाणिग्राही हुंतु राधामोहन गणनायक हुंतु ओडिशार जो माने मान्यगण्य कवि समस्तंकर कविता तंकर मुखस्थ कंठस्थ थिला एभली स्मृति शक्ति आउ कौन सी व्यक्ति ठारे मु देखी नाही मु बहु व्यक्ति जाने बहु विद्वान को जाने बहु विदेशी की जाने किंतु एभली स्मृति शक्ति एभली स्मरण शक्ति आउ कारी ठारे मु देखी नाही से थिले अनन्या सब क्षेत्र से अनन्या से अनुपमा तांकर आ उपमा नाही केवल अनन्या मनोरमा नुहंती से अनुपमा मनोरमा तांकर उपमा नाही से नारी शक्तिर जागरण पाई सर्वदा चेष्टित थिले नारी संघर नारी सेवा सदनर से अध्यक्ष थिले बहु कार्य नारी मान करिछन्ति नारीर उत्थान पे जहाँ उल्लेख करुथिले माननीय संपूर्णानंद जी जे से चाहूले नारी नारायणी विश्वविद्यालय पे से भली से समग्र मानव जाति पे कार्य करुथिले से रेड क्रॉस रक्त भंडार से थिले अध्यक्ष तांको पिता थिले तार अध्यक्ष से थिले तार सुयोग्य अध्यक्ष तार विकास पाई से सर्वदा चेष्टित थिले एवं केमिति रोगी माने रक्त पाई पारिबे से दिगरे से सब प्रकार उद्यम करुथिले सांबादिक भाव रे मु कहिबी से थिले जने दक्ष सांबादिक संभ्रांत दैनिक संवादपत्र समाजर से थिले सुदक्षा संपादिका उत्कलमणि गोपबंधु प्रतिष्ठित एवं बाबूजी तंकर सुयोग्य पिता पद्मभूषण डॉक्टर राधानाथ रथंक संपादित समाज पाई परवर्ती समय से थिले सुरक्षा संपादिका उत्कलमणिकर से थिले यथार्थ उत्तरदायक बाबूजींकर थिले से यथार्थ उत्तरदायक उत्कलमणिकर मिशुदह मिशुमोर देह मिशुमोर देह ए देश माटी रे देशवासी चली जातु पिठी यह थिला तांको जीवनर व्रत अते जहाँ गोपबंधु देश पाई करुथिले बात्या बन्या मरुड़ी रे सेवा करुथिले दुखीरंकीकर प्रपीड़ित जनसाधारणकर सी निजक मध्य सेई व्रतरे व्रती करी सेवा करुथिले दुखीरंकीकर प्रपीड़ित जनसाधारणकर
समाज रिलीफ पांठि माध्यम से बहु सेवा कार्य करछन्ति। गाँ गाँ बोलीछन्ति ओडिशारे, ओडिशावासी को सेवा देइछन्ति। महाबात्या समय बन्या 1982 समय दुखरे सुखरे से समस्त थांती। जेतबळे जार बाघर व्रतघर होइछि से मध्य सेठी पहुँचीचन्ति। से थिले मनीष परि मनीषटीए, से मनीष कथा भाबुथिले। आज तांकर देहावसान मोर मने पड़े एक पंक्ति, मनीष परि मनीषटीए पड़िला देशु खसीरे, किए भाଳିब देशर कथा निभृतरे बसीरे। से मनीष कथा भाबुथिले, समाज कथा भाबुथिले, मानव जाति कथा भाबुथिले। तांक भली दरदी मनीष विरल, जहा कुलपति महोदय कहते से विरल व्यक्तित्व, वास्तव में से थिले विरल व्यक्तित्व। तांक सहित मोर संपर्क दीर्घ दिनर। तांक ज्येष्ठ पुत्र बाबुली प्रदीप्त कुमार महापात्र, इंजीनियर प्रदीप्त कुमार महापात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मोर सहपाठी थे, बंधु थे, मोर प्रिय बंधु। मु तांको माउसी बोली संबोधन करुथली। से मोर परम हिताकांक्षी थे, मो प्रतिष्ठित ये अनुष्ठान सारला साहित्य संसदर परम शुभाकांक्षी थे। तांकर ओडिया साहित्य को, ओडिया कविता जगत को अवदान पाई तांका अवदान स्वीकृति स्वरूप सारला साहित्य संसद 2005 मसीह तांको कविरत्न उपाधि भूषित करथिला। पुणी 2012 रे सारला साहित्य संसदर सर्वोच्च सम्मान सारस्वत सम्मान सारला सम्मान रे तांको मंडित करथिला। से जने जोगजन्मा, से जो होचंती महीयसी, से होचंती अनन्या। तांकर देहांतरे मु म्रियमाण, मो परी लक्ष लक्ष सारस्वत प्रेमी जनसाधारण आज म्रियमाण। सारा ओडिशा आज लोतक विसर्जन कर, समग्र भारतवर्षर बहु बुद्धिजीवी आज लोतक झरुचंती। शेषरे से मोर मातृ प्रतिमा अनुपमा मनोरमा माउसी उद्देश्य मुझे कही मोर श्रद्धांजलि शेष श्रद्धांजलि निवेदन करी। माटी देह तुम ग्रासी श्मशान, मात्र जशो देहे तुम्हें आयुष्मान। से वास्तव में आयुष्मती, से होचंते अमर प्रतिभा, से होचंते अमर व्यक्तित्व। तांकर मृत्यु नाही, से मृत्युंजयी। मु पुणी थरे तांको उद्देश्य मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण करुछि एवं तांक परिवार वर्गों प्रति गभीर समवेदना ज्ञापन करुछि। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभाकर बाबू। आपण मान गोटे अनुरोध, ए सरला परे आपण मान गोटे गोटे बहीर कॉपी दिया जिवो, परिवार प्रति गोटे बही। तापर आमर पुरी रु आछि महाप्रसाद, आपण माने खाई करी जिवे, दया करी जांतु नाही। आगुरु ठाकुरन को प्रसाद आपण को पे गरम गरम आछि, सेठी भी सामने आगे अछि। से दिन पृथ्वी स्तब्ध हो गला जेतेबेले तांकर मृत्यु खबर पाइलु आमे सुदूर कैलिफोर्निया रे। तापरे चारियाडू शह शह हजार हजार फोन कॉल मेसेजेस प्रधानमंत्री मोदी ठू आरंभ करी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया वेंकटैया नायडू ठू आरंभ करी आपणकर रेलवाई मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, केते लोक, ओम बिरला लोकसभा आमर मुख्यमंत्री महोदय, तापर शह 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 मेसेज छुटी चलला। अनेक लोक आश्चर्य हेले, कहले अरे एडे बड़ लोक सी थिले, एते कथा। जी अच्छी जार गुण अच्छी से परिस्फुट हो एथरे आ किछि कहिबार नाही। समस्ते स्तब्ध हेले, नीरव से चलीगले। आमे तांकर स्मृतिचारण करुछु। वर्तमान मुख्य अतिथि
ज्ञानपीठ विजेता कवियत्री प्रतिभा राय को अनुरोध करुच्ची किछि कहिबे आसंतु। सर्वप्रथमे मु मोर स्नेहमयी नानी अनन्या मनोरमा को भक्तिपूत श्रद्धांजलि जणे आज दीपद कहवा आपण सम्मुखें ठिया होइछि। मंचासीन अतिथि संपूर्णानंद महाशय स्वामी समर्पणानंद बोधे समर्पणानंद महोदय आमर समस्त अति प्रिय ज्ञानरंजन बाबू अमेरिका गले जहाँ से प्राय देखा हुए जदि ओषार कौन सभा को जाए मु चलीगले सविता देवी आउ प्रभाकर मोर सान भाई उपस्थित मनोरमा देवींकर समस्त सुयोग्य पुत्र कन्या बहु एवं मनोरमा प्रेमी समस्त उपस्थित मंडली समस्त को मु आज हृदयर आंतरिक धन्यवाद अर्पण कर आज आपण माने समस्त उपस्थित हो एठी नानी को श्रद्धांजलि देवा को आसुचंती। नानी को सह अनेक उपमा लगागला लगा जाई पारिबो किंतु ए जो स्मरणिकाटी आज उन्मोचन होती ताधरे जो शब्दटी लगी स्वयं सिद्धा से गोटिका तांका पे अत्यंत यथार्थ से निज 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 को जन्म दे चली ताहा आपण माने समस्ते जानती मैट्रिकुलेशन परीक्षा पर बाहागर होता तापर से कौन कौन कर आपण माने समस्ते जानी मु ताको आउ रिपीट करिया को चाहूनी अल्प समय भितर वक्तव्य शेष करी। यही मंचरे जो मैंने आसीन अच्छा समस्त को आपण मिसई दिंतु से माने नानी कर गोटे गोटे विशेषण आरंभ करची मझिरु समर्पणानंद पाखरु से थिले समर्पित आत्मा तापरे ज्ञान रंजन तांको ठारू ज्ञान रंजन ज्ञान गर्भ थिले तेणु ज्ञान रे रंजित करथिले समस्त को जने ज्ञान गर्भ नहेले केबे हेले ज्ञान रंजन करि परिबो नै आउ काहाकू तेणु जोईटे करथिले ज्ञान रंजन जोई मध्य तांकर टिके कला केमिति आनले के जानि मु जाने नै बाकी रहिले सवितांक परी से केवल निजे प्रस्फुटित होती नहीं समस्त को प्रस्फुटित करती रात्रि पर दिन को उपहार दियंती समस्त को विपद पर पाखरे सहायता करिकरी गोटे आलोकित सूर्य भली ठिया हुंती आउ रहिले प्रभाकर से तो निजे प्रभा किरण करते से निजे प्रभामयी तांकर प्रभारे से समस्त को आलोकित करती तेणु तापरे मो निज नाटी कहीं छाड़ी प्रतिभा कौ प्रतिभा तांक पाखरे नथिला कहले आपण मंचटी को समस्त को मिसई देकरी नानी को एका बसई दियंतु ताहले आपण जानि परिबे से कोन थिले। मु जेतबेले प्रवेश कली ए गेट भितरु नानीकर स्वर शुभुला मोर टिके डेरी हो जाए भावुली बाटर टिके ट्राफिक जो कहली अरे नानी कौन आसी आग पहुँची गले एमती गोटे हठात केमती गोटे मोर प्रहेलिका है गोटे मत नानी आसी पहुँची गले स्वरटी एत जीवंत मन होता लगुन नानी नहांती बोली आज जदि आमे कही तांको विषय किसी न कही नानीकर से ही स्वर से जहाँ जहाँ वक्तव्य रखिंट विभिन्न जगार ताको बाछि अंतत घंटाटीए ताको बजई दि जाता नानीकर श्रद्धांजलि से हो जाता आओ मु कहबी जो माने नानी कहले मनोरमा महापात्र कौन ताहा समस्ते जानती जो माने तांको देखिचंती मु कहबी मनोरमा महापात्र कौन जो माने नानी को देखिचंती जो माने नानी को देखी नांती से माने नानी को जानी नांती नानी होचंती एक
ଅଧା ପଢ଼ା ବହି। ଆମେ କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିଛୁ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରୁ, ତାଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରୁ, କିନ୍ତୁ ନାନୀ କ'ଣ ଥିଲେ, କେତେ ଅଗାଧ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିନୁ। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିନୁ। ବହୁ ନାନୀ, ବହୁ ମହାପୁରୁଷ, ବହୁ ଦେବୀ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅଧା ପଢ଼ା ଅପଢ଼ା ହେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିପାରୁନା। ଆଜି ଯଦି ନାନୀଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତ ସେ ଲେଖିଲେନି, ମୁଁ ବି ବାରମ୍ବାର କହିଛି ନାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ନାନୀଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦୁରି ନାନୀ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। କାନ୍ଦୁରା ଲୋକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ତାକୁ ହସେଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଦୁରି ନାନୀ ଥିଲେ। ଖାଲି କାନ୍ଦୁରି ନୁହେଁ, ହସୁରି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବହୁତ ହସୁଥିଲେ ଆଉ ହସଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କରୁଣତା ଥିଲା, କାରୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ କରୁଣା ବି ଥିଲା। କାରୁଣ୍ୟ ଥିଲା, କରୁଣା ବି ଥିଲା। ସେ ଜଣେ କରୁଣାମୟୀ ନାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାରୁଣ୍ୟ, ଅପାର କାରୁଣ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ବି କେତେକ କାରୁଣ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରଖି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି କାହାକୁ କହିଥିବେ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ, ତା'ର ଆଜି ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଭିତରେ କିଛି ଗ୍ଲାନି ରହେ, କିଛି କାରୁଣ୍ୟ ରହେ, ତା'ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସେ ଯିବା ପରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ନାନୀ ତ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ନାନୀଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, କଲେଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ବହୁ ଲେଖକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ମୋତେ ପ୍ରକୃତିରେ ସମୟର ବଡ଼ ଅଭାବ ହେଲା ନାନୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ହୁଏତ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନାନୀଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନୀଟି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଲେଖିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ନାନୀଙ୍କର କିଛି ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ। ବିଦେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଭଳି ମହିୟସୀମାନଙ୍କର ବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫର ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାୟୋଗ୍ରାଫର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବିଭାଗ, ସେମାନେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖନ୍ତି। କେମିତି ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖନ୍ତି? ସେ କିଛି ବର୍ଷ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିବେ, ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଥିବ ସବୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହଁ କି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନୀ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବାୟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଭେଟିଥିଲି। ସିଏ ଖୁବ୍ ଜଣେ ମହିୟସୀ ଲେଖିକାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫର ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ। ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆହେଇଥିଲା ଡଟର ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଆମର ନାନୀକୁ ବି ସେମିତି ଉତ୍କଳ କନ୍ୟା ବା ଭାରତ କନ୍ୟା ବି ଉପାଧି ଦିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଜି ବି ଦିଆ ହେଇପାରିବ। ନାନୀଙ୍କର ଉପାଧି କ'ଣ ଦରକାର? ନାନୀ ନିଜେ ମନୋରମା, ନିଜେ ନିଜେ ନାମର ସାର୍ଥକତା କରିଛନ୍ତି। ନାନୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟିଛି। ଅନେକ ନାନୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ। ଯାହା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବାବୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ନାନୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲି। ସେଇଟା ନିଜର ବଡ଼ପଣିଆ ଦେଖାଉନି, ନାନୀଙ୍କର ବଡ଼ପଣିଆ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେ ନାନୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାନୀ ସବୁଠୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତ ନାନୀ ଡାକୁଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ବୋଧନ କରୁନଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ, ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଏକାଠି ବହୁ ବର୍ଷ। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ହସି ହସି କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଭା ତୁମେ କେମିତି ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିପଉଛ କହିଲ, 3-3ଟା ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ଭାଳିକିରି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ 100ଟି ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଅଧ୍ୟାପନା ତ କରୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ତ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନାନୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଲାଉଥିଲେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ବଢ଼ି ପାଖକୁ ଗଲେଣି, କାଲି ମରୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲେଣି, କାଲି ଘରପୋଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲେଣି, ଲେଖିବି କେତେବେଳେ? ମୁଁ କହେ ନାନୀ ସେଇଟା ତ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଖସି ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ପକାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ଲେଖିଥାନ୍ତେ ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଗଲେ। ଆମେ ଯାହାର ବିବରଣୀକୁ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଜଣେ ମହନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବରଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଶରେ ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କାହିଁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ନାନୀ ଅନେକ କଥା ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କାହାକୁ। ନାନୀ କାହାକୁ କହିଲେନି, ମୁଁ ବି କାହାକୁ କହିବିନି। ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି କହିକି, ଲାଭ କ'ଣ? ପଛକୁ ଫେରିଯାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ନାନୀକୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେଥିରେ ନାନୀ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧା,
ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଶତଦଳ ତା ଦେହରୁ ଆମେ କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠାକୁ ହୁଏତ ଛୁଇଁଛୁ ଆଉ ବାକି ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ଛୁଇଁ ପାରିନୁ ଯେତିକି ନ ଛୁଇଁଛୁ ତାହା ତ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତିକି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତ ଆଉ ଲେଖାଯାଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ ଆଜି ଯାହା ସମର୍ପଣାନନ୍ଦ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ନା ସେଇଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କବିତା ସବୁ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ମନୋରମା ସୂକ୍ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିବି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରୁନି କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ତାକୁ ବହୁତ କବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ରିଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯଦି ସେଇଟା କରିବା ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯଦି ସେଇ ମନୋରମା ସୂକ୍ତଟି କରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ ନାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ବିଶେଷ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ସବୁ ନାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନାନୀକୁ ମୁଁ ମହିୟସୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି ପୁଣି ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ମୋର ସ୍ମୃତିରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖବର ପାଇଲି କଟକରେ ଥାଏ ଭୋର ଭୋର ଖବର ପାଇଲି ରିକ୍ସା ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲି ନାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ଭବନକୁ ସେଠି ସେ ନାନୀକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଯେ ଇଏ କ'ଣ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ନାନୀ ନା ତ ଇଏ ସେଇ ସମର୍ପଣା କରିଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣା ଭାବ ତାଙ୍କର ସବୁ କବିତାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖାର ସ୍ୱର ଯେଉଁଠି ମାନବବାଦ ଅଛି ସେଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ନଥିଲେ ମାନବବାଦ ଆସିପାରିବନି ମୁଁ କେବଳ ନାନୀଙ୍କୁ କହିବିନି ଯେ ନାରୀଙ୍କ କଥା କେବଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମଣିଷର ଦୁଃଖକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନାରୀବାଦୀ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତ ଗୋଟେ ଗାଁର ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ଗୋଟେ ଗାଁର ପତିପ୍ରାଣ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ ମୋତେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଦିଅ ଦାହ କରିଦିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାନୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 2-4 ଜଣ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦାରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲା ତାପରେ ନାନୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ରୂପ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀର ରୂପ ଏକ ମାତୃରୂପ ଏକ ପବିତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀର ମାତୃରୂପ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ନାନୀ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ସେମିତି ସ୍ୱର ବି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ କହିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେଇଟା ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ ଅନନ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ପୃଥିବୀ କଥା କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଯେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଉଥାଏ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇକରି ବସିଥାଏ ସଭାରେ ନାନୀ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାନୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ଜଣେଇପାରେ ଏ କଥା ନାନୀକୁ ଠିଆ କରାଗଲା କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ସୂଚନା କ'ଣ ଦେବେ ସେ ତ ଗାଇଗଲେ ଆଉ ମାନେ ପୁରାଣ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା ନାଟକ ମାୟାଧର ମାନସିଂହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଡ଼ନାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚୀ ରାଉତରାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ କହୁଥାଏ ସଚୀ ରାଉତଙ୍କର ଏଇଟା ଗାଇଲେ ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ସଭାପତି ବସିଥାନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାନୀ କେଉଁ ଗୋଟା ଗାଇଲେ ନାନୀ ସବୁ ଗାଇପାରିବେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଏତେ ବିସ୍ମୟକର ସେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲେ ସେଇ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିପୁଳତା ବା ରିଚନେସ୍ ଦେଖିକରି ସେ ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ନହେଲେ ନାନୀଙ୍କୁ ଶୁଣିକରି ସେ ସେତିକି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଲେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳରେ ଏଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏଇ ଗୋଟିକ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏହାର କୌଣସି ଉପଯୋଗ ଆମେ କରିପାରିଲେନି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନାନୀକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନାନୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ହେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବି କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଗବେଷଣା କରାଯାଉ କେମିତି ସେ ଏତେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ତୀବ୍ର
ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଶୁ କବି। ସେ ଠିଆ ହେଇକରି 3ଟା କବିତା ଗାଇଦେବେ, ଠିଆ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଦେବେ। ଏଇ ଗୁଣଟା ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା। ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସମର୍ପଣାନନ୍ଦ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଥିବ, କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଉଠି ପାରୁନଥିବେ, ଡାକ୍ତର ମନା କରିଥିବ, ଆସିବ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୋଟେ ଇନଭିଟେସନ୍, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଉଠିଲେ ଗଲେ। ମୁଁ ବି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେଥର ଯାଇଛି, ନାନୀ କାହିଁକି ଆପଣ ଆସୁଥିଲେ? ନାଇଁରେ ପ୍ରତିଭା, ଏଇଟା ତୁମର ରହିଲା ରହିବ ଆଉ ବୋଲି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି? ଡାକୁଛନ୍ତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ସେଠି ଯିବେ ଯେ ଅନର୍ଗଳ ତ କହିବେ। ନାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବି ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଟିକେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୀପଦ କହିଦେଲେ ନାନୀ ସବୁ କହିଦେଇ ଆସିଥିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ନାନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜୁଳଜୁଳିଆ ପକାଇକି କାହିଁକି ଆସିଲି? ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ ମୁଁ ନାନୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ। ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ସମର୍ପଣାନନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ତ ବହୁତ ମାନେ ସେ ଉତ୍ତରଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାନୀ ବି ହେଇଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ ଯେ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି। ପ୍ରତିଦିନ ଭାବେ ଯେ ମୋ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେନି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଜାଣେନି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜାଣେନି ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି, ମୁଁ ଜାଣେନି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କିପରି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲା। ଏଇଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁଦିନ ଘୁରୁଥାଏ, ପିଲାଦିନରୁ ଘୁରୁଥିଲା, ଆଜି ବି ଘୁରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ମୋର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯାହା ଯିଏ ପଢ଼ିଛି ସେ ପାଠରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସେଟା ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସେ ଅଲଗା ଜ୍ଞାନ, ଇନଫର୍ମେସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟା ୱିଜଡ଼ମ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିଜଡ଼ମ୍ଟା ନାନୀଙ୍କର ଥିଲା, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଦୁଃଖକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଦୁଃଖରେ ପୁଣି ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ସେଥିରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ମ୍ରିୟମାଣ ହେବା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ନିଜଠୁ ଉତୁରି ଯାଉଥିଲେ, ନିଜଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସତରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନାନୀ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ବିଶେଷ କହୁନି। ନାନୀ ଥିଲେ, ଆଜି ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ଏ ସଭାରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି? ଥାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏଠି ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ରହିବେ। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚି ରହେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ସେଠି ରହୁଛି, କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମର। ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡିଏ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ନାନୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିପାରିବା କି? ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲେ ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ, ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଶେଷ କଥା କହୁଛି ଯେ ନାନୀ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ିବେ, ତା'ର ନାଁ ଦେବେ ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୁଁ କହିବି ନାନୀଙ୍କ ଉଦାରତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ତା'ର ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମଟି ହେଉ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ବା ମନୋରମା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଠି ମନୋରମା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲେ ମନୋରମା କିଏ ସେଠି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିବେ, ଛାତ୍ରମାନେ ଜାଣିବେ। ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାହିଁ ହେଇପାରିବନି? ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯାଇ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ନରଙ୍କୁ ସବୁଠି ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ସମାନ, ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଏକଥା ତ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ? ନାରୀ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମକରଣ ହେଉ ମନୋରମା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
ଏଇଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। କାହିଁକି ନା ନାନୀ ଯେଉଁଠୁ ଆସି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇପାରିଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନେ ଆସି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଭେଟିଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତ ମନେ ହେଉଥିଲା ଇଏ କ'ଣ ଜ୍ୱାଇଁ ନା ପୁଅ। ତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମନେ ମନେଥିଲା ନାନୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଛଟା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ନାନୀଙ୍କର ସେ ଜେନେଟିକ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ନାରୀଙ୍କର ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରତିଭା, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ କନ୍ୟା। ବିସ୍ମୟ କନ୍ୟା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାନୀକୁ। ଓଡ଼ିଶାର, ଭାରତର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ବିସ୍ମୟ କନ୍ୟା ବା ବିସ୍ମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। এই ବିସ୍ମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସେ ବିସ୍ମୟର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଖୋଲିବା ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଜିର ସଭାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣମୁଗ୍ଧ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ନାନୀଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନାନୀ ପାଖେ ପାଖେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ନାନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ମୋତେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାତୃ ରୂପଟି ଦିଶି ଦେଉଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପଟି ଦିଶି ଯାଉଛି। ନାନୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା, ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପଟି ତାଙ୍କର ଦିଶି ଯାଉଛି, ସେଇ କରୁଣାମୟୀ ରୂପଟି ଦିଶି ଯାଉଛି। ନାନୀ ଅନନ୍ୟା, ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧା, ମନୋରମା। ଧନ୍ୟବାଦ। यूट्यूब रे भी प्रकाशित होची, ब्रॉडकास्ट होची। आमको केतटा रिक्वेस्ट मिली जे आमे ए ओडिया साथी साथी टिके इंग्लिश रे भी इंटरस्पर्स करके कह जाओ। सो विथ योर परमिशन आई विल लाइक टू ऐड अ कपल ऑफ लाइन्स इन इंग्लिश आल्सो। The chief guest now mentioned about Ma not being known to people, at least not completely known to people. I realized that I also didn't know her that well. वर्तमान जितेबाला आम इस स्मारिका प्रकाशन पर चेष्टा करूँ, गुड़ाई आर्टिकल्स आसला आम पाक, मोर देन 150 इंग्लिश एंड ओडिया। से आर्टिकल्स गुड़ाक देखला बेलू मुझे जानीपारि जे आम फैमिली मेंबर्स है कि माँ को जिते जानी नथिलु, माँ को प्रतिभा विषय जिते जानी नथिलु, जिते अनभिज्ञ थिलु, ताठू यथेष्ट अधिक तांको साथीगण वृंद तांको सहचर माने जानी थे। एठी हम शैला नानी बहिचंती। शैला नानी लिखिचंती भाषा कोशरे एडजेक्टिव्स रो अभाव हो तांको डिस्क्राइब करिया पाई। आपण देखिए से 180 पृष्ठा बही रे जो 150 आर्टिकल छपिची, एमिति कौन सी एडजेक्टिव नहीं जोटा कि तांको विषय कहा जाए ना। सच ए रिमार्केबल व्यक्तित्व। How is it possible that someone can be so talented, so well liked, and so much appreciated, and still so human? जमती आम चीफ गेस्ट कहले सी केवल कवि नथिले, वक्ता नथिले, बट साथी गोटे ह्यूमन पर्सन भी थिले। दुख हेले से कांदुथिले, डरी जाउथिले, बट that's her human part. And that's what endeared her to her. से कौन से डिस्टिंक्ट लोक ही रही नथिले। मनोरमा मैडम को देखिले समस्त निजर भावुले, भावुनथिले हे भगवान, ये तो मनोरमा मैडम एते भल कहती, एते भल लेखती, एते बड़ घर जन्म होइचंती, एते बड़ सब पेपर संपादक थिले, एडिटर थिले, ना 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 तांको पाखक आमे पहुंची पारिबानी। से फीलिंग कहा को से दौन थिले। That is that intrinsic humanity that she had. जहाँ को कहती fundamentally spiritual, माने purity to the core. सेटा जितेबाला जाए गोटे मनुष्य नथिब, आपण को यू नो, आप गोटे छोट छुआ पाक देखिए, छोट छुआ
इमिडिएटली जानी दे पारिबो जे को लोक ताको भल पाए से फीलिंग जो मार फीलिंग जो भल पाइबार फीलिंग जो छोट छुआटा पाए से प्रकार फीलिंग से समस्त को दे पारुथले दैट इज हर ग्रेटनेस एंड ऑफ कोर्स शी वाज अ ग्रेट स्कॉलर शी वाज अ ग्रेट राइटर शी वाज अ ग्रेट स्पीकर मु जानिबार आई थिंक एटलिस्ट इन वर्नाकुलर ओडिया तांको भली sorry I know that many people are very good speakers here. I'm not one of them. I can't even speak proper Odia. I must admit it, ma'am. I must admit it. Kintu that was not all that she was. She was much more than that. Mu jetole dekhi mu, you know, we've been married. I've been married for the last almost like 41 years now. ताठु वर्ष दि वर्ष आगु माँ के साथ परिचय ता पूर्व आम जानी गोटे प्रतिष्ठित संभ्रांत फायर ब्रांड राइटर एंड ए लीडर हिसाब से किंतु ऑल दिस 41 years एवरी डे आम साथ जो कथा होलु she was not worried so much about the family. She of course worried about the family. She will start talking about the family. Puo kemti achi, jhiyo kemti achi. All these routine things she will do. But within no time she will shift to society. केवल अच्छा ये जो पंजाब रे जो परिवर्तनटा हला सेटा भल हला कि खराब हला ए जो कृषि विषय रे कानूनटा आसीची ता विषय तबर कोन मंतव्य within no time she will shift to society. So she lived at two planes at the same time. One completely devoted to her family, and her family was a large family. Because she didn't confine herself to 2 sons and 2 daughters and their offsprings. She never did that. She went much beyond that. That large family, and the second was society. And in the society, who were the people? जहाँ विषय से सब चिंता करुले जमी आप कहले बर्तमान कौटी बन्या हो गला कौटी बढ़ी है कौटी मरुड़ी पड़ा कौटी स्लम्रे पिला रही कौटी गोटे गरीब लोक को गोटे गरीब स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलूनी से पाठ पढ़ी पारुनी कौ गोटे गरीब स्त्री लोक को बाहर कर दिया जाए घर से गुड़ाक सब बेले कंसर्न थिला एंड इट इज नॉट समथिंग दैट शी डिड टू गेट रिकग्निशन से कदापि चाहू नथिले कि एइथिपे करू नथिले जे तांको सम्मान मिलु तांको लोक आसे कहंतु आए बा केते बड़ काम आपण कले शी डिड इट नेचुरली माने वन पर्सन दैट आई हैव सीन हु रियली नेवर थॉट ऑफ रिटायरमेंट माने आपण कहले बहुत भलो वानप्रस्थर से कटै छन्ते आई ऑलवेज थॉट कि she never meant to be in Banaprastha. She said, okay, enough of thinking. But the kama kariyar achi. Every day will have to be a day of work and action. That is how she was. Swamiji, I can say from experience, she was a disturbed individual because she thought a lot. But thanks, ever since she took Diksha, she really was at peace with herself. She बहुत at peace हो जाइथिले जबठू से दीक्षा प्राप्त करी से एरिया को चली जाइथिले से रिमार्केबल पर्सन आई मस्ट यू नो आई नो बाबुली भाईना विल थैंक ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड मतलब I want to personally thank all of you. Within 3 days, within 4 days of her death, people coming out with such large numbers, outpouring such strong emotions. Chief guest, आपण जहाँ लिखिचंती, आपण मन जहाँ लिखिचन समझते, everyone has written so much about her. I definitely am very hopeful. जेमती स्वामी समर्पणानंद जी कहिचंती, I am sure she is directing everything, including her cremation, including her funeral, including this. She is directing everything, and I'm sure that she will make sure that we will come up with a worthy jivani for her and worthy quotes of her poetries, because it needs to be told.
and someone who is capable should tell it. आपण मानकर आशीर्वाद दरकार से आशीर्वाद मिलिबो जदि आम निश्चय से कामटा कर पारिबो आउ यूनिवर्सिटी बनिबो डिग्री कॉलेज बनिबो को फैमिली न चाहिबो जे तांका ना रेसिडेंटी हो नॉट ओनली दिस इमीडिएट फैमिली बट आई थिंक द एक्सटेंडेड फैमिली विल आल्सो लाइक her to be remembered in some way, whether in the way of university, whether in the way degree college, and I am sure आपण समस्ते मनर चाहिए जे तांको पई से जिनसटा हो आपण समस्त मनर चाहिए आमे बारे भी चाहिबो जे तांको भली प्रतिभा विस्मृत न हुअंतु हेबेनी मु जाने बट ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट आम जिते स्ट्रांगली वर्तमान फील करूँ मे बी आफ्टर 5 days 7 days आफ्टर अ मंथ अ ईयर or 2 years we may not feel so strongly. We have to keep that fire in us burning all through ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହयोग ବହୁତ ଦରକାର ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ we didn't even know ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କି ଆଠଗଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ अपना आप मतलब विदाउट एनी प्लानिंग विदाउट एनी नॉलेज अपना आप लोक कर सम्मान और सेटा कंटिन्यू करियो सेटा मोर विश्वास एज अ पर्सन एज अ फैमिली मेंबर द ओनली थिंग आई कैन से लाइक इन मेनी अदर फैमिली मेंबर्स one is really blessed to be and I didn't get born to that family but I was married to that family माने आमको एते भाग्य मिलेला तांको भली लोक साथरे संपर्क रे आसीबार बहुत जिनिस से आमको we could have done it better but I have no regrets at all because like she believed there is no tomorrow we have to keep working और जतबेले डेथ हब हब आम समस्त प्रार्थना करिए आमर भी डेथ सेमती हो जमती तांकर होइतला विदाउट बीइंग अ बर्डन टू एनीवन किंतु सेही इंस्पिरेशन ता आम मान को मिली रहबो मिलिथिबो मिलिबो से विश्वास हमर अछि मु कोन कहि पारिबी आम तो आज फॉर्मली तांको प्रति मोर सम्मान जानेबार किसी दरकार नहीं इट्स ऑलवेज बी देयर थैंक यू भाईना थैंक यू गोटे योसेमिटी नेशनल फॉरेस्ट अच्छी प्रचंड विराट विराट पहाड़ विराट जलप्रपात प्रथम गोपीनाथ महांती जो प्रथम जाइए ताकू देखी स्तब्ध होकर शिव स्तोत्र बोलिले कहले भगवान नथिले किए सृष्टि करिवो माँ मूलर शेष जाए खाली कविता बोली चलले जहाँ को देखिकी से जो कौन से जो कल कल छल बही आसूँ से कविता निज से आसु कवि प्रतिभा राजा कहले इनस्टांट पोएट्री तांकर पार्टी बाहरला आम तो सब खाली चाहकी रहीचु स्तब्ध हो कौन सी कही चलती आमर सान सान पिला माने जो मैंने अमेरिका जन्म होती सी आईकर इश्यू देखिकी मोर बड़ पुओ सब मजार कहला शांति थी आईकर तो खाली सब कविता आड़ से मजार कहला से गोटे कविता सी करदे जो जगार आम रोलु मोरगान हिल यही मु छाड़ी आज मोरगान हिल तते मु छाड़ी जाऊँगी मोरगान हिल से सान पु आमर बहुत दिन धरी से गीत आईकर गाई चलता सी थे सेमती समस्त प्रिय बर्तमान आपण कही आपण बही गोटे गोटे ने परिवार प्रति गोटे बही प्लीज ने आमर बहुत अनुरोध अच्छी महाप्रसाद आसूची किंतु शेष करने पूर्व मोर तांकर बड़ पुओ प्रदीप महापात्र को अनुरोध करुच्ची से आसबे दीपद कहीकि धन्यवाद देवे बाबुली कुआड़े गला आस आमर आप विश्वास करेंगे आज चली बर्तमान आप यूट्यूब रे आम पाख बहुत अनुरोध चारिआडू आसी आमती करी आम देखू न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया कनाडा चारिआडू बहुत लोग आपण जहाँ सब कहले सब देखुं आमर यूट्यूब रे प्रसारित होची मु धन्यवाद देवा पूर्व मुझे चाहूँगी आमर जड़े माँ बहुत प्रिय शिष्य आमर कमिशनर सार प्रियदर्शी सर आपण दी पद कही पारे आम बहुत खुशी हूँ
କିଛି ଜାଗାକୁ ଆସିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, କିଛି ଜାଗାକୁ ଆସିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ମାଉସୀ ଡାକୁଥିଲି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାଉସୀ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ସକାଳୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖେ ଋଣୀ, ଯେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କହିଲେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପ୍ରତିମ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହୁଏତ କଟକରେ କେବଳ ଏସ୍ପି ହିସାବରେ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ କରି ଜଏନ୍ କଲାବେଳେ ଆସିଥିଲି, ଆଶୀର୍ବଚନ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆଉ ସତ କଥା କହିଲେ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ବି ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ମଲ୍ଟିଫ୍ୟାସେଟେଡ଼, କେଉଁ କଥା କହିବେ ଆପଣ। ସେ ଜଣେ ମାନେ କବି, ଏକାଧାରରେ ଯେଉଁ କବି, ଲେଖିକା, ସାମ୍ବାଦିକ, ସମାଜସେବୀ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ମା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର କୋରାପୁଟରେ କାମ କରିଥିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ସେ ଅନୁଭୂତି ଯେତେ ବଖାଣିଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଯେଉଁଟା ଏଠି ଉଠିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ମାଉସୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତେ ରୋମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସରିଯିବନି ଆଜି ଦିନରେ, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ରହିବ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କାମନା କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିରାଟ ଭକ୍ତ ସିଏ, କର୍ମଯୋଗିନୀ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଅମର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହିଁ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। पंडा सर, आपण तो माँ को देखी आपण सागे, तेणु आपणकर किसी अनुभूति कहे कि पंडा सर? संजीव पंडा सर। ओके, थैंक यू। हाँ, तो ये कौन? बर्तमान आमे तो समय देइथिलु, चीफ गेस्ट को बेसी समय आमे ऑलरेडी डिले हेलानी। आमर बहुत लोक एठारे अछंती जो माने कि चाहुथिले दुई पद कथा कहया पई, किंतु आमे भाबिछु जे जेहेतु स्मरणिका रे समस्तंकर लेखा जेते पारिछु, समस्तंकर मंतव्य सेथिरे प्रकाश पाइछि। प्रभास भाई भी अच्छा, सी भी तांकर सहयोगी थिले, बहुत दिन थिले एठारे, बहुत लोक अच्छा, समस्ते तांको माँ संबोधना देवा लोक। मु तो अवश्य मोर 70 वर्षर मोर तांको छाया तले मु रही आसी। जदियो आमे लोके भावती जे जेतेबेले बयस हो जाए पुत्र तांको छाया देव, किंतु से सुजोग मते से केबे देई नाहंती। कारण सी सब बेले आमको ही छाया तले रखी आसती। मोर 70 वर्ष केमी चली जाइए मु जानी। मोर मन पड़ुची एबे मात्र 10 वर्ष बोधे मु ओडिशार बाहर को जाइए। 5 वर्ष जहाँ जो मोर बंधु कहले प्रभाकर बाबू
आमे राउरकेला पाठ पढ़िया जाइली आउ 5 वर्ष ओएनजीसी रे प्रथम चाकरी करने बाहर को जाइली ताकू छाड़देले सबुबले मु ओडिशार भुवनेश्वर कटक भितर सांगे जीवन रे सबु समय बिताई किंतु तांकर प्रतिभा को बहुत पाखरु भी देखी सबुबले मो मन रे बहुत रिएक्शन आसे कारण जेहेतु तमे निजर पुत्र आउ सी सबु समय दियंती तांकर केतबेले कविता केतबेले सोशल वर्क केतबेले ये एते समय भितर तुमको जितेबले अल्प समय मिले ये जो किंतु तांकर मन रे सबुबले यही चिंता थाए जे ये मो पुत्र मु जानी मु ताकू ता संगे कथा पाई मोर बेसी समय मिले न थाए मु मध्य बेसी कथा कहि पारे ना तेणु आम भीतर कम्युनिकेशन इफ आई रिमेम्बर इज नॉट दैट डीप कम्युनिकेशन केबे हेइनी मु दिने भाभी जे सी केबे शଯ୍ୟାରେ रोग शଯ୍ୟାରେ पड़े कि किछि हब मु सेतबेले मोर समय सेतबेले मोर भी सेतबेले चाकरी किंबा कार्यव्यस्तता कमी जाइथिबो आ मु जाई तांका पाखरे बसी तांका संगेरे जहा मैडम कहले somebody should have written her story. It's really a story to be told. If anybody really has to write a story, it will be the greatest novel of the country. प्रकृतरे आपण देखिबे पिलाटे जन मु देखि आसी तांकू से जो स्टेज बाय स्टेज गति करछंती मु एतबेले छोट थिली सेतबेले से जा कहले जे मैट्रिक पास करिक बाहा हेतिले 15 वर्ष काल से समय जो फेज इट्स अ big chapter of her life. You can see how she was struggling with a large family. Everybody is demanding. मोर एठी ककई अछंती जे कि मते एई मां को दिन रे कहउथिले बाहा हेकरी आसिला दिन बेलकू सी हेतिले 3 मासर छुआ कहले सी प्रथमे पशिला बेलकू बहु हेकरी ताकू से हाथ में नहीं सेतु बड़ कर सी हेले मोर सुब्रारविंद नीना ककई सी आरबीआई रे विराट जो पोजिशन रे रही अटवे सी आज मन पकाउथिले जे जी मते हाथ में एत दिन रे बड़ कर सी कलिक जो बॉम्बे रे रुहे आसिक पहुँचिक कहला जे मु कौन समस्त माने प्रति शैला नानी मत कहले कहले मु तांको देखी बहु करिकरी आनिया पई मु जाइथिली तांको बहु हिसाब रे देखिकरी तांको बहु करिकरी आनिथिली सेबेठु मोर बंधुता आज तांको तांको सी सोई नीरव रे सोई जाइछंती से देखिकरी शैला नानी जो प्रकार जो स्वर्गद्वार रे तांकर रिएक्शन देखि मु से भाबुथिली मु कहली प्रति स्टेज रे जदी मनुष्य लिखिबा को आरंभ करियो एक्चुअली जो 4 दिन पूर्व मत दिने माँ फोन कले मत फोन करी कहले बाबुली तते गोटे कथा कहबी तू मन रखिबू यू स्टार्ट राइटिंग मु कहली मु पुणी लेखा कारण जे माने दीटा भीतर बहुत तफा मु केबे कोनोसी जो मु ऑफिशियल बहुत किछि लिखुची किंतु जे एथिरे लिखिबी जो आपनकर सी कहले मु तोर 2-4टा वक्तृता शुणी कारण मुझे दामनजोड़ी रे इडी थी से सी जाइए गेस्ट होकर जेहेतु मुझेटिकार हेड मत से कहवा पड़ा मुझे कि गोटे जो कहला सी घरे आसी कहले कहले तू तो कही पारुचु कहली माने ना कारण आगे कहवाटा मो पक्षे असंभव कारण तांको पार्टी अनर्गल जो जहाँ मैडम सब समस्ते जानी जे तांको ठिया करदेले मु थे भी सेमती गोटे जो इंजीनियर जो कहले से ग्रेटेस्ट इंजीनियर बोली सी मुझे थे इंजीनियर डे रे डाकी मत से पचारे तू तो इंजीनियर कौन मु कहबी मुझे भाविली जे सतरे ये कौन तो इंजीनियरिंग विषय कौन जानी जे कहे मुझे सतरे कहली मुझे कौन कह विश्वेश्वर राय विषय ये एमती थे तापर मुझे सभा को जाइली छाड़ापी मुझे नॉर्मली से कौन सभा अटेंड कैनि मुझे गाड़ी चलाए नहीं जाकर बाहर गाड़ी में बस थाए
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲାଉଡ଼ ସ୍ପିକରରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଶୁଣିବେ ଗୋଟେ ହଲ୍ଟାରେ ବହୁତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ ଇଏ କରୁଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ର ମଡୁଲେସନ୍ was so great it mesmerized the people everywhere ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ କେମିତି କେଉଁ ହିସାବରେ କେମିତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇକି ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଦେଖିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଡେରେ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେ ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପରେ ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ମୁଁ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଜାଣିଥିବ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବ ଏମିତିଆ ଲୋକଟେ ପାଇବା ଯିଏକି ଲେଖିବ ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରି ତାଙ୍କର ଏ ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତିକୁ ରଖିପାରିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ଆମେ ପଠାଇଥିଲୁ ଏତେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଆଉ ମୋର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ମୁଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିପାରେନି ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ଅରୁଣ ବାବୁ ବୁଇ ମାନେ ମୋର ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଆଉ ସୁଚିସ୍ମିତା ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି 3 ରାତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପାଖରେ ବସି ପ୍ରତି ଇଏ କରେକ୍ସନ୍ କରି ଆଉ ରବିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଯିଏକି ସମାରୋହର ରବିନନ୍ଦ ସିଏ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଥିଲି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପୁସ୍ତିକ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଇଏକୁ କରିଛୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଇଭେନ୍ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଏତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଗରେ କେଉଁ ଫାଇଲ୍ରେ କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଛପା ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ ଚାଲିଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ବୁଝିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବେଳେବେଳେ କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଇଭେନ୍ ଆମର ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି କାରଣ ସିଏ ସମାଜରେ ଆମର ଏତେ ଘରର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପରି ସୀତା ସାହୁ 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହାତରେ ଲେଖିଛି ବାବା ଟିକେ ଦେଇଦେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେବି ଏମିତି ସେ ତ ହେଇପାରୁ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଯାହାର ଲେଖା ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ବାହାରିନି କିମ୍ବା କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ହେଇନି ଆମର ସମସ୍ତ ଲେଖା ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ଯଦି କିଛି ଅପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା ରହିଯିବ ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କି ଯେତେବେଳେ ଇଏରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଓ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆଉ ଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ କୌଣସି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଲାପରେ କେବେ ସମ୍ମାନରେ ଯିବି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ସେ ସନ୍ଦେହଟା ତ ଆମେ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଦୂର କରିପାରିନଥିଲେ କାରଣ କେହି କହିପାରିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ତମେ ମଲେ ତମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ କାରଣ ସିଏ କୌଣସି କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟନ୍ ଡାଉନ୍ ଲ ଅଛି ଯେ ୟାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ସିଏ ନଥିଲେ ଇଏ ଡିସିସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଡିସିସନ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାବକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସିଏ ଏ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓ
केन्द्र सरकार मु केबे जानि नथिली जे नरेंद्र मोदी तांको विषय रे केमति जानिबे किंतु से सेही दिन ही तांकर वार्ता देइचंती केही आमे काहाकू आमे लिखा हैनी किछि नाही किंतु समस्त से वार्ता देइचंती तेणु एही भलिया एथिपाई मु गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो माने कि तांकु तांकर या पर जो सम्मान देइचंती सेथिपाई मध्य मु समस्त को मोर धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची आ जेहेतु आमर विलंब हो गलानी आम 8टार भावुले तेणु तेणु आम श्रद्धांजलि सभा को शेष करने को अनुमति देवे और समस्त को अनुरोध आम पुरी जो महाप्रसाद आसी महाप्रसाद सेवन करेंगे और आमर जो बहु कष्ट जी जो श्रद्धांजलि ये पुस्तक बाहर अच्छी तार कॉपी मध्य संग्रह करी आपण मानकु बहुत धन्यवाद आपण माने एठारे उपस्थित रहिबारु तेणु मु आपण समस्त को धन्यवाद देई मैडम का परमिशन सुद्धा ये सभा समाप्त करूछु। पुनर्नवम आसीछि फेरी पुनर्नवम आसीछि फेरी अनिवार्य ऋतुंकर जवनिका चेरी मु आसीछि उपलब्धि उपढौकनर संभार को धरी मु आसीछि मु आसीबा पथ प्रांते भांगी पड़ी अछि केते मातळींक रथ चक केते सब केते शिवधनु केते केते यशस्कामी मानदा तांको चिरस्त्राण अमोघ कवच मो पाई पृथ्वी पुणी ऋतुमती मो पाई पृथ्वी पुणी मधुमती कांत कादम्बिनी वनस्पति नव किशलय वस्त्रा मो भितरे जन्म निये कम्र एक करुणार कृष्ण द्वैपायनी मो भितरे जन्म निये कम्र एक करुणार कृष्ण द्वैपायनी कम्र एक करुणार कृष्ण द्वैपायनी कम्र एक करुणार कृष्ण द्वैपायनी।